warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matayil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad, afdalus salati wa azkas salam, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila akhiril ayyam, amma ba'du. Para ajunan jemaah sholawat, muslimin muslimat, muhibbin muhibbat, pecinta-pecinta Nabi Muhammad, amin Allahumma amin. Utamaipun satuju para kiai, para tokoh masyarakat, para pemuka agama, para muallimil Quran, guru murok, guru Quran, malar muka satuju guru ngaji lingkungan panika ben sekitar terus paringan lanceng umur, amin Allahumma amin. Teretan tuan rumah Bapak Dani sekeluarga, nah khusus bidzikri khususon saya insyaallah pada Rabu engki panika Lora Raden Muhammad Syahid bin Kyai Haji Raden Muhammad Khalil As'ad Samsul Arifin malar muka pada paah kepaneka tempat, amin Allahumma amin. Tak pamangki alangan, amin Allahumma amin. Anak pamun mangki alangan tak tuli rabu, mun tak tuli rabu kaulah abik diki katempuan nih diki keng insyaallah beliau ampun dalam perjalanan insyaallah torapan ilmu seperti pada pak kepara ajunan satu je nikah dekik teti ilmu sebarokah semanfaat. Para teretan jebeten kaula muljaaki abe along polong tadak lain as-sholawat engki napa engki abe nikah ciptaaki Allah manusia senyipta Allah subhanahu wa ta'ala, otomatis penciptana abe lebih hebat dari abe. Nalekana abe enditunya angkepon semisal soki, otomatis penciptana abe lebih soki boleh. Beda orang lampe otomatis saya nyiptaaki sifat lampe pasti saya paling lampe. Beda orang para teretan nyaporah kering lain otomatis saya nyiptaaki sifat saporah alebian nyaporah boleh. Milana Allah subhanahu wa ta'ala nikah tak ning salib engki napa engki tak ning teroh engki napa engki saya rasa bisa nero walam na Allah sopo saya bisa nero wasokina Allah sopo kau lemik toman mator ke para panjenengan busrolana panika lambok tahun engki cekak ki engak napa pun buru pun eke bebaung napa pokok kaula toman mun kaula ki engat lambok busrolana amma gak ki engat kaula toman madepak tungingan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman ni kayu nabi beri kekayaan di Allah telo perapat dunya eka andi sokingan apa semisal dunia nikah bagi 4 kenika telo perapat berarti kare 15 atau kare 100% dunia saya kan di teti raja soki bahkan sokinah benekun dunia dalam keakhiratan Nabi Sulaiman yang kak teti nabi salah teti raja teti nabi parengi dunia sebenyak setung saat Nabi Sulaiman nikah aromasah mungkin nyaman nama nabi nikah manusah mun manusah lako aromasah manusah nikah para teretan
kocak manusah karena lako aromasah. Mun nafsona mapan maka pasti aromasah. Aromasah banyak dosa, aromasah korang amal, aromasah lupa ke pangeran sehingga laku enga malolo. Aromasah banyak dosa sehingga laku istighfar malolo. Aromasah korang amal sehingga laku ibadah malolo. Sentung saat Nabi Sulaiman nika para teretan subhanallah lebat kasogian mikir kok sogi marariyah masa tak bisa nero pangeran sekunik bae napa akhirnya matur aduh ke Allah ya Allah cek sagenga abdina ibri eti tugas saajunan abri racekeh ke manusia kapi satunya pindah ke abdina jadi mulai dari lakuna ya Allah deurna manusia satunya abdina bisa abelenceuna debuna pangeran Musa ben tak kira Sulaiman beuna tak kira kuat keben bisa keben saturut mulai dari mano kapi ajunan apareng info apareng oning mulai dari lakuna saare bisa aktina terongau ningana ngabi berem bangun abelun cuy kebun satunya Sulaiman bakna tak kira bisa dunapana karena maksah akhir sareng Allah subhanahu wa ta'ala beri kesempatan iyalah kapi makhluk etase lakuna ajriya belenceuna deureuh racekena beuna senangku siap mulai cuk yang tentara nani ka jin angin ini kan bisa kendaliaki manusia jin kapi keben kapi sorong ngalak bahan makanan buahan kapi kekebay akhirnya kulaku akebay parantaan mulai dari temor apa seser sampai paling beruk apa seser aku gunung parantaan matur ke Gusti Allah Pak ya Allah ngireng parantaan pun siap ajunan apareng oning ke makhluk sebeda etase kapi mulai dari sepaling raja sampai sepaling kene ya tore akhirnya datang cukup wah ya. Begitu angangah segerodopun dari mor berekna tasik sampai perantaan sepaling timur patade setung gini ya pas ngocak Nabi Sulaiman nama je tamakna hari selain tak milo deki sapurana Nabi Sulaiman ni kau lagi ke orang kau le mungkin ceke tangkung pangeran sampai kenyang semakin ceke tangkung panjenengan aduh sakunik nih kaki orang subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim ya Allah abdina tak bisa niro ajunan jadi abah tak bisa niro setung debuna para ulama beniniro abah bisa dema pada muniro tak bisa kenapa Allah asolawat ke kanjeng Nabi kita semakin asolawat alhamdulillah mungkin walaupun solawat Allah mun penting di solawat abah aduh jauh Pak ajuan mangat bainas sama antara langit di bumi sada bumi kita terus ke sumur si paling jauh di bumi lah toreh makin kita asolawat harang sareng kita nikah mau solawat lestareh mau sefatihah juga lestareh kaula makin ajla sakinah tentang solawat naria malar mukeh taka asukuni petetia pengetahuan se barokah ke kaula sareng panjenengan amin Allahumma Pak Bu panjenengan oning ka solawat
benih solawat nariat tok kapi solawat oneng ka solawat ni ka mulai dari lambon gina bangki mulai dari panjenengan se ki kanak se sepo-sepo ni kan oneng pun mun beda solawat ke kanjeng Nabi solawat nika punya satunya nika punya enten benikun solawat naria malolo bodo saya bisa elagu ki napa ke solawat julus lai bacawan bodo saya bisa ekosida ki napa burda bodo saya pendek sarah solawat Jibril sallallahu ala Muhammad bodo solawat saya khusus yang kuiting apa jeng solawat Ibrahimiyah mungkin apa yang ki Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik terus sampai fil alamina innaka hamidum bodo saya nangkung bodo saya cek lancung saminggu benteng pak Senin maca Selasa lain Rebu lain Kemis lain Jumat lain Sabtu lain Ahad atau minggu lain abeli ke Senin boleh Senin nomor 2 lain Selasa terus abeli boleh ke Senin nyamanat dalailul khairat sakitab bodoh secumpunyaan dari kenikah kenapa ke jumlahna solawat banyak jutaan kita solawat te kak bungkaannya kita solawat te bulan kita solawat te cukok kita solawat te manok kita solawat te beliker banyak satu je panika pada cek te pita tore cek te pita debunake Khalil As'ad nalekana halal bihalal solawat nariyah pancilao situ bondo ke Khalil As'ad madebu solawat ni kabinyak pada kapi maksudnya pada napa ke napa Ustad maksudnya pada bahan pada napa bahan na solawat kapi solawat kasa sejutaan jumlahna kasa bahan na duaan se pertama pasti beda Allah nah se nomor 2 pasti beda Muhammadur Rasulil pasti beda Allahum Allah pasti beda sholli ala sayyidina Muhammad bahan pertama Allah bahan kedua Nabi Muhammad sekapina solawat pada yang kali lagi tujuk sampai ngocak anuan singkok ya solawat bisa mapuna Bang Arin ya pada kapi anak apa mak pada can sekele pola na bahan na pada bu halo assalamualaikum tak kompak jawaban lebih kalau 12 makin pokol salekor pokol sangat gitu empian oning beres katana tetina bahan na bodo beres katana yuk bila tetina seki eros kose beng mira beng pote capi raja capi geni beri micin buja beri saus beri kecap kuring tetina seku bahan na pada gitu king tekaat tak pad teka aja tak bida lagi solawat nikah racekan na en lain pada mungkin ikana king racekan na lain pada segala bila racek setung na teti sekuring beres katana terus sampai ancur teti tajin mungkin apa yang ki beres katana terus sampai petong jam jadi nasi poton mungkin apa yang nah, bahan nak pada beres racikan nasi pita lah solawat sami para teretan bahan nak pada maju tu pita lagi
keng racekan nasika en lain bodoh racekan cicip lagar khusus sabe solat pak nyamana solawat ibro cek salahnya apa panjenengan dukit ting tahiyat macam solawat julus Allah at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan assalamu alayna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah ya rabbi salli ala muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim oh kotak dari budi ya rabbi ballighul wasilah ya rabbi khussahu bil fadilah bah racekan lain bener bahan pada keng racekan lain apa kasak khusus sholat kasak sholawat ibrahimiyah otak para teletan sebetul kau lo munjaki cebelik boleh anapa tahlil sholawat pas ngangkui sholawat ibrahimiyah tak bisa karena kapi nikah beda kenenganna sesuai racekan di tibi sebeng nah kali ini leh mangken kae anapa mak pas sholawat naria ni kaya man kaman sholawat naria jenua engat napa cik racekan na sholawat naria ni ternyata bila eka debu terangaki sarang para ruh-ruh nika pas teti setung kesimpulan bahwa sholawat naria nika artena maknana seepentah dalam sholawat nika ngepas di kabedeen ceman samangken alhamdulillah mangken nika pak bu ceman saya tak nemu beng boleh dalam masalah ekonomi napa boleh juga dalam masalah iman dalam masalah akidah dalam masalah akhlak kecuali lebet labenga sholawat satu juga nih kan toreh mungkin kita areng-sareng amak naik sholawat naria malar muka abe bila pun faham sajen abe aromasah nalekana asolawat bahwa seepentah di abe nikah pereng-pereng semulja para teretan kau lemireng ngaji ke beliau ke Haji Raden Muhammad Khalil As'ad Samsul Arifin ke Khalil panikah madebu syarat tah amal soleh nikah orang ngelakoni amal soleh napa sih ke saya maksud amal soleh nikah saya pas bisa catet kenjeren malaikat kaza buku na panjenengan saya laku paki bila padang mahsyar nikah pas panjenengan nengku ke buku panikah saya pas bisa catet kanje nih kan napa gitu debuna ke Khalil As'ad saya pas bisa anyama amal soleh pas catet gini kan di malaikat kasa tukang catetan lo kasa cecean kan cecean kasa balen ada ki konjoron kasa syarat tak beda telok nih kamu terkumpul berarti kenika amal soleh masuk ke catatan nah buku amal kita saja amin Allahumma amin. Pertama napa karena Allah niatan nah lillah fillah wabillah pertama niat karena Allah leh mun turut mun terus bahas terus runtut saja lanjeng niatan karena Allah berarti butuh iman tak kira iman mun tak Islam berarti niatan si pertama orang kotu Islam kotu iman anapa karena si pertama kotu karena Allah oh berarti mun iuk kasa wah sudah kagering yatim semisal mun Jakarta kada tetetan si apun deui naudzubillah rumah-rumah yatim biasana panti jompo kan sak donatur se nyumpeng dan kadang binireng Islam beda kencereuna catet tak amal kebagusanna no keluar Inggrisan ini diburin cak Cina nih jajan malam cak Cina nih anapa ke
karena mereka benih karena Allah. Mae temu mae pagi mun benih karena Allah, karena tak iman ke Allah. Dek remase karena Allah mun abeuna tak percaya ke Allah. Nikah si pertama. Alhamdulillah kena niatan solawat pon etatar pon ebelei si pertama abe niat karena untuk matengkia iman puto kana iman masajana bungkol iman ke Gusti Allah, Islam, mahabbah ke Kanjeng Nabi, ke Allah, ke orang-orang sesoleh. Alhamdulillah. Si nomor 2 napa? Kudu sesuai bi tuntunanna Rasulullah. Iman karena Allah. Si nomor 2 debuna ke Khalil As'ad, kudu sesuai bi sunnana Rasulullah. Kudu sesuai bi sunnana Kanjeng Nabi. Katipun apa cara nama le sesuai? Mungkin norok gunte orang seoning ke kulakuana sera para ulama, sera orang-orang sesoleh. Terakhir kudu bersama orang-orang sesoleh. Areng bareng keretan. Leh geni katelok mun beda huru anyama amal soleh pas catet bukuna abe enggak mungkin kita aniat karena Allah sesuai tuntunanna Rasulullah. Areng bareng abe nikah para teretan bi orang sesae panjenengan sateja nikah malar muga tetia amal soleh ben catet buku amal kita sateja laku pagi bekal ulia belesen amin Allahumma toreh makin kita areng bareng amaknai solawat rutinan nikah debuna ke Sufyan rutinan dia tak kudu benyak sepenting ongkuan benyak lebih rahe keng mun tak benyak tak napa sih penting ongku lah mun benyak pas ongkuan lebih mapan napa syarat tak ongkuan ke saya maksud ongkuan nikah ongkuan dalam telok perkara saya pertama ongkuan aja niatan nah gelak ya sebut niatan nah yang kina apa yang ki saya nomor 2 ongkuan aja ge bitongan nah Pak Ebu Pak Ratos Pak Polom Pak cek korupsi deki korupsi oh dongkat dong jinan nani kata de Pak Ebu Pak Ratos Pak Polom Pak inilah rutinan nikah rutinan apa namanya busrolana nikah para teretan lak sabulan bitong boleh jinan ampun kurang 100 ampun deki oleh sabulan boleh bitong boleh begabit boleh bitong boleh makle kena Pak Ebu Pak Ratos Pak Polong. Terakhir ongkuan nyambung ke maknana solawat seemaos alhamdulillah. Katibona apa ke mun abek tak oning kaca Arab tak bisa nyambung ke maknana solawat toreh makin kita areng-sareng nyambung ke maknana solawat. Napa solawat nariya ni ke maknana toreh kaula kade matur deki panjenengan satu je norok gunte enggi tengguleh sarang para guru nalekanah ke kepulauan ia cek di para beliau-beliau alatini beliau-beliau kepulauan banyak mereka jemaah solawat naria nikah ebelei ngangkui cara katipan nikah jadi kaula kade panjenengan deki bu norok gunte enggi Allahumma ya Allah salli as-salawat salatan kalaban salawat kamilatan sesampurna stop
abe nyoonaki makle Allah asolawat ke kanjeng Nabi ngangkui solawat sesampor. Kaulen di pertanyaan, Pak, solawat sesampurna nggak napa Mas? Debuna para kiai tak kira sampurna solawat kecuali ede lemah pun mengandung keistimewaan solawat sejutaan sebuah kapius. Jadi abe Cina setong gak sak maca setong kasak seepentah benikun esena solawat naria karena seepentah solawat sesampurna. Tak kira sampurna solawat kecuali pun mengandung esena solawat sebuah kapius burda dalail al-fatih dengan segala hormat. Pi masuk ke dalam makasa esok onaki ke pangeran pas alhamdulillah. Berarti ke solawat Cina setong nih kak bisa puluhan budak pak kanjeng Nabi engki jadi kan macam setong be melernya mana wasallim ben apareng keselamatan salaman kalaben keselamatan taman sesampurna keselamatan sesampurna paling sampurnana keselamatan jenua beda selamat cetak sampurna ke bodoh orang mator ke guru epon ke Khalil As'ad asmana ke Muhammad bin Imam kiai abdina dua ke salamat enggi tak tuli aja wapak salamat cedek remah pokok salamat ampun iya solawat salamat sedek remah dulu eki pokok tua eki salamat anu jong salamat ria benyinya muncan maling rumun tak itu mau salamat ya saya maksud selamat sedek remah eki itunya akhirat mungkin apa eki aduh loh kenika kesampurnaan keselamatan pentah jadi cemah-cemah sampurnana keselamatan sebodoh itunya petetia setong iya torakina ke kanjeng Nabi Muhammad ala sayyidina atas kanjeng Nabi Muhammadin alladzi tanhallu saya terlepas bihi lebat kanjeng Nabi al-uqadu pangsoponapan bugelan alhamdulillah bugelan. Jadi para teretan sebetulnya kaulumul ja'aki Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi para tantretan sebetulnya kaulumul ja'aki lebat pangkata kanjeng Nabi bugelan sebedah edelem abe bugelan sebedah edelem atena abe bugelan sebedah edelem akalla abe bugelan sebedah edelem makrifata abe sapane kacuken lesan na abe sapane kacuken tanang na abe sapane kacuken kamaluan na abe sapane kacuken soko na abe sapane ka ateh kapi nikah makle terlepas sehingga napas padeng ke Allah subhanahu wa ta'ala mun padeng dak remah ke alhamdulillah pak orang mun pon lesan na tak apugel lesan na apugel sehingga na se eka buntan nikah bareng saya tak par juga maluh loh mak repat menggadung apugel se congok nikah ngok congok se maju bek maluh loh sapane kajuken kopeng sapane katanang kamaluan soko akal pikiran ni kamun tabuka akhir pas teti faham bahwa beda Allah subhanahu wa ta'ala lah mun pon tabuka oning mun beda pangeran subhanallah maka pas tak kira beda sompek ternyanter nyelana pas langsung watan fariju bihil kurab teti jember bihi lebet kanjeng Nabi al kurabuh pan seponapan kasompekan tak sompek pas tamang biang ngiding cerita sare pun Google mun cetak kajepok ke As'ad tamang biang ngiding cerita ke As'ad sompek masalah depur
topung ke Khalil enggak semakin topung tak toman anapa karena bugelenah nikah terlepas pun sehingga tak sompak orang mun tak sompak sekali hubungan ke Sufyan lekas teka hajat milana semarina ke nikah watubdo bihil watubdo ben eka tekah bihi lebet kanjeng Nabi al hawa iju pan sepona pancet hajatan bahkan pangaterona abe nikah epa teka juga lain ki hajat bi pangatero mun hajat ki putona berarti mun pangatero dengkadeng puto dengkadeng bunten norok kia watuna lubihir ben eka oleh bihi lebet kanjeng Nabi arrogo ibu sateja cita-cita wa husnul khawatimi ben sateja husnul khotimah juga eka oleh kini keluh tentang maknana sholawat pokok banyak tinggal sholawat kini kakek ngai awal labai sebuna ke tak napa awal labai Allahumma natokui Muhammad tatokui pas abe parasah sekapi na sholawat keistimewaan nah masuk sholawat naria iya torakina ke kanjeng Nabi tokui kini dulu duki sajen naik kelas panjenengan sholawat terus sajen sehingga panjenengan pas tak terlepas lakot maloloh bede esandingan Nabi Muhammad kota betabeli kejukan kanjeng Nabi bede esandingan panjenengan saja nikah para teretan sebutan kaulah murjaaki bede nah pemator orang lebih nah nyawan pengapora malar muka kita satu aja sami-sami dia orang sehingga oleh husnul khotimah amin Allahumma amin siapa nikah bedena pemator nikah kun lek salek cek saking orang tak akan sekali kasa nikah kun kacang ya salah kacang golok aduh ki hidangan nah beli iya ini kan rasa hit nikah deki nikah perantaan ada gini terserah rasa pemanisan mungkin pepedisan mungkin nyamana baranta namun gula ini aku let salep nih kacang ki nyamana kacang ki kotutu 5 hari nih masa pas ngakana kacang malolo nah jadi sampai kan kak dintoh bedena pemator kurang lebih nah nyoon pangapora wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.